So, dito na kami magtutour sa Narni Sotterranea. Ito ang itsura niya. May entrance fee dito. At may park din para sa mga bata. Dito magsisimula yung aming tour sa kuweba. So, ganyan ang itsura. Sige, baba ka na. Ako nang bahala. Sige na. Ito na, maghihintay na kami. May entrance doon. Nagbayad na kami online. At ito yung hagdana na para sa cave na bibisitahin. Pwede nga palang i-book yung tickets for online for 8 euros or directly to the ticket office here in Narni. Per person, sabi ko nga, 8 euros. Yung entrance ng cave dito sa Narni. Esattamente qua sopra, durante la visita la vedremo, c'era un tempo la chiesa di Santa Maria Maggiore, che era la cattedrale, il Duomo di Narni, una chiesa abbastanza importante. E domenicano allora sotto per gioco, per sbaglio, da 6 ragazzi narnesi, giovani, parliamo di ragazzi veramente 15, 16, 20 anni massimo, che erano appassionati di speleologia e un giorno in una delle piccole prime avventure da giovani speleologi il paradiso. Dito pala pwede na mag-video kasi sa loob yung subterranean hindi pwede, pero ito okay dito sa subterranean ng Narni.